गुरुचरण शरणम 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 श्रीपद शरणम। श्री गुरु गोविंद श्री चरणारविंदम प्रणम्यहं प्रणम्यहं शतशतवारं। श्री गुरु गोविंद श्री चरणारविंदम प्रणम्यहं प्रणम्यहं शतशतवारम्। ओंकारनाद हृदयानन्दं समर्पित भाव चरणाश्रितम्। ओंकारनाद हृदयानन्दं समर्पित भाव चरणाश्रितम्। तव प्रेम भक्ति प्रदानम प्रदानम तव प्रेम भक्ति प्रदानम प्रदानम। श्री गुरु गोविंद श्री चरणारविंदम प्रणम्यहं प्रणम्यहं शतशतवारम्। सर्वप्रथमे इठी मंचरे मोर गुरुतुल्य बसिचंती बाबा नीलाचल दास महोदय। सर्वप्रथमे जेहेतु से शरीरधारी गुरु तांकरी पाद तले मोर प्रथम अर्घ्य प्रथम प्रणाम। यही प्रणाम निवेदन करी द्वितीय प्रणाम करी मोर जन्मदात्री माँ एवं जन्मदाता पिता जी होचंती मोर आद्य गुरु, जहाँकर प्रत्यक्ष तत्वधान आमे धरापृष्ठ को आसिलु। आज एते बड़ मनीष हेलु, तेणु से बाप माँ चरणारविंदरे मो मथापाति प्रणाम कला बेले मोर मने पड़ुची आज आम एति बेले प्रवचन सभा को आसीचु जेते बेले वयस्क बापा माँ माने आउ घरे स्थान पाऊना जाई वृद्धाश्रम रोचे एवं विशेष देखा जाउची अलगा संप्रदायर बाप माँ माने जेतिकी निर्यातित होना से माने वृद्धाश्रम देखा जाऊना। 99.9% होचंती हमर हिंदू धर्मर बाप माँ माने जाई वृद्धाश्रम जराश्रम रोचंती। यार कारण को जदि आमे खोजिबा तेबे एई जो अनुष्ठान होची जो भागवत सप्ताह होची जो गुरुकुल आश्रम वार्ता दिया जाउची तार महत्व आमे बुझी पारिबा। जदि आमे एतिकी कथा बुझी पारिने बुझीबा को हमर आग्रह नाही हमर जानिबा को इच्छा नाही तेबे आमे भागवत भली महाग्रंथ को कोन बुझीबा। द्वितीय पादर गुरु होचंती शिक्षा गुरु, जे आमको शिक्षा देले जहाँको तत्वधान रे आमे अक्षर शिखिलु बा जीविका अर्जन शिखिलु। जो पाठ आमे विद्यालय रे पाठ पढ़िलु ता होची मनुष्यर जीवन जीविका अर्जन शिक्षा एवं से जीविका अर्जन शिक्षा जो गुरु माने देले से माने आज को भली छात्र मानक द्वारा दंडित होचंती ना दंड मुक्त अंचल छात्र माने जेते उच्छृंखलित हेबे गुरु माने तांको दंड देई पारिबे नाही। आ दंड मुक्त अंचल पिला माने केमिति समाज रे भल मनीष हेबे समाज रे ज्ञान ध्यान जप तप को रक्षा करी समाज तिष्ठि रहिबो आकु आज हमर समस्तंकर चिंता करिवार विषय। किंतु से विषय को आमे सबु दूरेई जाउछु। समाज रे केबे कोनोसी बाप माँ देखिलेनी जदि गोटे रास्ता रे छेलीटी एक्सीडेंट होउची रास्ता रोक आंदोलन सांगे सांगे होउची किंतु केबे ओडिसा रे दंड मुक्त अंचल काहे केला बापा माँ माने आंदोलन कले नाई आम पिला मानकु उचित शिक्षा जाऊ उचित दंड देई भल मनुष्य करा जाऊ देखा जाउची देखा जाऊ नाही। से मानसिकता आम भितरे नाही। आमे केवल धन अर्जन निमंते पिला मानकु शिक्षा जाउछु किंतु धर्म अर्जन चिंताधारा आम मुंडे रे आउ नाही। द्वितीय गुरु जेतेबेले शिक्षा गुरु, तृतीय गुरु होउचंती आमर दीक्षा गुरु।
ଏବଂ ଅନେକ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଭାରତରେ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା କାରନାମା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଯେଡ଼େ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେମାନଙ୍କର କଳା କାରନାମା ତତୋଧିକ। ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନଯାପନ ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ବେଦ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ରହି ଆମେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁନଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁ, ନିଜେ କିଛି ବୁଝୁନାହୁଁ ସଭା ସମିତିରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ବୁଝିବା ଏବଂ ଲଗେଇବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ତେଣୁ ଏ କାମ ହେଉଛି କାହାର ନା ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଯିଏ ମଣିଷକୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କାହିଁକି, କୋଉ କର୍ମ କରିବ ଏବଂ କୋଉ କର୍ମ କଲେ ସେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ପାଇବ, ଏ କାମ ହେଉଛି ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କର। ମଣିଷ ଜୀବିକାର୍ଜନ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଧର୍ମାଳୟ ବା ଗୁରୁକୁଳ। ସେଠି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁମାନେ ଯେଉଁ ଯୌନ କେଳଙ୍କରୀ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସାମାଜିକ ବିଭ୍ରାଟର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାହିଁ, ଜନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁ କିଏ? ମଣିଷର ଚତୁର୍ଥ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଗୁରୁ ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁ। ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ମାନିଛୁ, ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଦେଶ ଆଜି ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କଲେ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ଜାତି ନୁହଁ, ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ଚଳନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଆମ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଲାନି। ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହ୍ଲାଉ ନାହୁଁ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ମୁଁ ଏଠି ରାଜନୀତି କଥା କହୁନି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମର ଦେଶ 56-57, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଭକ୍ତିକରଣ ହେଇଯାଇଛୁ, ଜାତୀୟତାବାଦ ରହିଯାଇଛି ଆମ ଭିତରେ, ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରକୁ ନ ମାନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶାବତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ମନକୁ ମନ ସଜେଇ ଦେଉ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ନାଁ ଦେଲା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଭୁଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦୈବ ଶକ୍ତି କି ବା ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି କି ଉପାସନା କରିବା କଥା। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଜଳ ବାୟୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ସେ ଅନୁଭବର ସୂତ୍ରଟି ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମୁଁ ଜଣେ ବକ୍ତା, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ତୁଲ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ବକ୍ତାର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୋତା ଯଦି କହିବେ ଇଏ ଭଲ କହିଲା ବକ୍ତା ଭଲ, ଯଦି କହିବେ ଇଏ କିଛି ନ କହିପାରିଲା ବକ୍ତା ଖରାପ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ନିବେଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରବଚନ ସଭାରେ ବକ୍ତାର ଭୂମିକା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ସେମାନେ ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି ତାହା କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବେ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିବେ, କହିବେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବେ କି? ମୁଁ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି, ହଁ ଉତ୍ତର ଦେବି, ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ କଥା ପଚାରିବ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଜାଣିଥିବ ସେ ବିଷୟ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପଚାରିଲ ତାର ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଜାଣି ନଥିବ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବନି। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲି କି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସାର ଭାବ ଅଛି। ଆପଣ ସାହିତ୍ୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ
हुए किंतु विज्ञान कहूँ सूर्य स्थिर पृथ्वी घुरुची यही हूँ सन्देह यही प्रकार जिनस तार तत्व कौन तार वास्तव तत्व को पचारि बुझंती तेणु किए श्रोता तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शिन तेणु जी श्रोता हवा चाहिए से कौन करिवो आग बारंबार निवेदन करिवो निवेदन केमिति करिवो ना तद्विधि प्रणिपातन विधि मुताबक प्रणिपात करिवो तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्नेन सेवया तांकु उपयुक्त सेवा प्रदान करी शांति करिवे वक्ता जत बेले शांत मनरे आपण को उत्तर देबे ताहा प्रवचन तेणु मु हूँ गोटे एभली प्रवचक मु गीता भागवत वेद पुराण साहित्य किछि पढ़ी नहीं कौन विषय को विधिवत पढ़ी नहीं यही बाबू मानक भली साधु सन्थ ज्ञानी मानक संस्पर्श रे आसी सेई माने कहूथिबा कथा को किछि किछि सुनिछि तार भितरु जहाँ मन रखिछि सेया को एमती पदे पदे कहि दिए पाला वाला गीत बोलंती भागवत बोलंती पुराण बोलंती वेद बोलंती श्लोक बोलंती अर्थ करंती मु जदि सेया करिवे पाला और प्रवचन भितर तफात कौन रही पाला और प्रवचन भितर तफात कौन आपण सेतिका जन प्रवचन माने नुह कौनसी घोषा विद्या आपण कहबे गीता भागवत कौन प्रवचन नुह ना गीता भागवत प्रवचन सी मोर प्रवचन नुह सी कृष्णकर प्रवचन कृष्ण जहाँ कही जाइछन्ति से परवचन को आमे घोषी माजी कहवा सी आमर स्ववचन नुह स्ववचन कौन ना स्व प्रकृति गवेषणारू परम तत्वर निदर्शन होची प्रवचन अर्थात जहाँ निज प्रकृति को गवेषणा करी निजे परम तत्व को अनुभव करथबो ताकू जदि जनजगत आगे कहबो ताहाबो प्रवचन आपण कहबे यार उदाहरण मु उदाहरण गोटे दे दउची ए कलिजुग कथा समस्ते जानिथिबे भोजराजंकर पाखरे थिले कालिदास जो ससे मीरा चारोटी अक्षर राजको घोषी होतला पागल होतला ता देरे जो चारोटी श्लोक उच्चारण कले कालिदास से तत्क्षणात प्रकृतिस्थ हला से पुणी भल मनुष्य हो गला से चारोटी श्लोक आगुरु को साहित्य लिखा हैतला आगुरु कोठी लिखा है नथिला सी अनुभव कले ये यही समस्या रे पड़ी ता प्रकृति यही कुकर्म करिबारु से ताकू जप करुचे निज प्रकृति सहित मिसे ता भितर परम तत्वर संधान देले से प्रकृतित हला सी आगुरु लेखा नथला घोषा नथला सेमते जहा समाज प्रति आवश्यक समाज रे परिवर्तन देखा दिबो श्रोतार प्रकृति रे परिवर्तन देखा दिबो श्रोता आसी प्रवचन सुनिम अर्थ कौन करिवो आग श्रोतार नियम होउची आमर जेमती आपण माने जेकोसी पूजा पद्धति करिवे आग कौन हम आग संकल्प हम ब्राह्मण पूजक आसवे संकल्प करिवे सेमती श्रोता संकल्प करिवो मु ए कथा सुनिमी वक्ता संकल्प करिवो मु ए कथा सुनिमी तापरे श्रोता सुनी सारी कहबो करिसे वचन तब गीता रे भागवत रे आज मु ए कथा करिवो अर्थ पालन करिवो जड़े श्रोता अर्थ जिते से पालन करने को प्रस्तुति हम से लोक को ही ज्ञान दिज्व आउ सभारे जहाँ ज्ञान दिज्व आपण मैंने वर्तमान देखुंत टीवी रे प्रवचन सबुआडे प्रवचन सभा किंतु लोकंकर प्रकृति परिवर्तन हो लोक चरित्र परिवर्तन हो कौन ना केवल मनोरंजन धर्मी कार्यक्रम आपण एवं देखुवे आज ये धर्म सभा होची आमे आपण को आज्ञा आपण कहबू राम को कथा कहबू कृष्ण को कथा कहबू भगवान को कथा कहबू तत्वर कथा कहबू लोक 100 जन हेबे नहीं किंतु यतिकी बेले आपण देखुतबे मोबाइल मारदेबे निशा मारणा साहू भाउज को देखा लोक 1000 टंका ब्लैक टिकेट दौरान यही ओडिशार लोक ओडिशा आड़े कहते दरिद्र देश ओडिशा लोक खाइबा पाऊना किंतु नग्न नृत्य देखा 1000 टंका दौरान आमर मानसिकता जाई जेतेबेले नग्न नृत्य देखिबारे सन्निहित हो गलानी से आम आध्यात्मिक कथा को चिन्हवा कौन जाना कौन शुणा कौन कौन आम जाना आज तेणु प्रत्येक व्यक्ति आपण महाराज जो व्यवस्था कर जो 7 दिन है प्रवचन चलते मोर कहवा कथा ये आगुरी चलती वर्ष चली आपण आदि शिखुंट कौन जदि किसी न शिखे तेज आसवे कहीं प्रत्येक दिन आपण आसुंच कि शुणुंट शास्त्र कथा शुणिक आपण कौन हो जाती श्रोता होना आपण जज हो जाती
विचार कही ए कथा कहला सी से कथा कहीदेले से प्रवचक से कथा कहीदेले ये एमिति कहीदेले ये सेमिति स्वर रे बोली पारले ने ये एमिति सुंदर रे बुझेई पारले ने आपण कथाकार बा प्रवचनर कौन विचारपति किंतु शिखुंट कौन जी जहाँ कहते ता भीतर किसी निर्यास अच्छी किसी तत्व अच्छी किसी जानवर कथा अच्छे आम शिखुचे कौन जड़े वक्ता अनेक कथा कह भीतर किसी निर्यास दब श्रोता हंस भली हम क्षीर पानी सबू शुणव ता भीतर सार तत्व ग्रहण कर आपण जदि किछि ग्रहण करेंगे खाली आसवे शुणे आम ये गल गर्जन कर लाभ कौन अच्छे ओडिशार प्रथम आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल मुक्ति मंत्र सत्याश्रम को सब्सक्राइब लाइक एवं कमेंट दियंतु।